একটা ছবি দেখাবো আপনাদের চট করে। হাওড়া পুরসভায় দেখুন, এরা কিন্তু পুরো কর্মী, একবার দেখুন। ভারতীয় মজদুর সংঘের মারামারি, তাদেরকে পতাকা লাগাতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে হাতাহাতি বচসা। আজকে 23শে জুলাই বিএমএস এর প্রতিষ্ঠা দিবস। আমরা এখানে আমাদের ইউনিটে পতাকা তুলতে এসেছি। অভিষেক গুপ্তা এবং তার দলবল ক্রিমিনাল আমাদের ব্যাপক মেরেছে। আর ওরা বিজেপি করে, ওরা যদি জানতাম তৃণমূল করে ঠিক আছে, আমাকে ব্যাপক মারছে। কোনো কথা না, বিএমএস হবে না। ডায়লগ বলছে সঞ্জয় সিং আমার তোকে ঢুকতে বারণ করেছে। আমরা চাইছি এ সঠিক ন্যায় হোক। ভারতীয় মজদুর সংঘ বন্ধ করতে হবে। সঞ্জয় সিং বলেছে না, অভিষেक गुप्ता নিজে বলছে। यहाँ पे बाहर के कुछ बीएमएस वाले आके, बीएमएस क्या, बीएमएस का नाम तो वो लोग तोलाबाजी करते हैं, इलीगल काम करते हैं। यहाँ पे आके वो लोग बाहर, यहाँ के कोई भी नहीं थे, यहाँ के मिनिमम 3-4 जन उन लोगों के साथ में थे। वो लोग पूरा बीएमएस करने जा रहे थे। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय यूनियन चलेगा, बाहर का कोई यूनियन नहीं चलेगा। बोल के वो लोग हम लोग को हाथ छोड़ दिए, तो हम भी लोग मारे। हम लोग तो चूड़ी नहीं पहने हैं,